बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ की मशहूर व मारूफ शख्सियत और समाजी वर्कर हैं जो कि काउंसलर भी हैं। मेरी मुराद सैयद मदद ज़मान शाह किरमानी साहब से है। आज हम इनसे मौजूदा जो तरक्याती काम हो रहा है उनके बारे में इनसे चंद सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी मेहरबानी मलिक साहब। पीर साहब, ये जो हालिया गैस मनसूबा है शेरगढ़ में, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये मनसूबा सैयद गुलजार सुल्तान की अनथक मेहनत और बार बार उनको मैं भी याद कराता रहा और मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जिन्होंने इनसे मुलाकात की और स्पेशली 1 अरब के करीब ये मनसूबे जो हैं उन्होंने दिए, जिसका गैस में तकरीबन है कोई 20 करोड़ रुपए का। तो जो 7वां नहर में भी इफ्तिताह हो रहा है और शेरगढ़ सिटी में भी। और रियाज अहमद भट्टी साहब जो उनके पीए हैं, उनको मैं बार बार याद यही कराता रहा कि ये रियाज भाई पीर साहब को याद यानी कराते रहें। लेकिन आज अल्लाह ताला ने शेरगढ़ की आवाम को एक बहुत बड़ा मनसूबा, और जो चंद घर इस चीज़ से महरूम थे, आज अल्लाह पाक ने गुलजार सुल्तान की वसातत से हमें गैस फराहम कर। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ये किस सियासी शख्सियत की काविशों से ये हुआ है, वो आपने फरमा दिया। यानी कि सैयद गुलजार सुल्तान शाह जो हैं वो शेरगढ़ को भूले नहीं हैं। हमने गुलजार सुल्तान को भूलने भी नहीं देना, क्योंकि हमने गुलजार सुल्तान को इधर से 2200 वोट से इंशाल्लाह इस दफ़ा वो विन किया है। सिटी ने बड़े वोट जो थे वो बैट को मिले थे, और छोटा वोट जो था वो बीबी साहबा को मिला था, क्योंकि वो मुकामी थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो उनके काम है, तरक्याती काम है, वो किसी तख्ती के मुताज नहीं, किसी पीते के मुताज नहीं, वो खुद नज़र आते हैं। जैसे कि हम काम करवाते हैं तो पहले उसकी सम्मान हमारे पास पहुंचता है, तो हम लोगों को बताते हैं कि ये काम हमने किया है। ये सैयद गुलजार सुल्तान शाह ने इलेक्शन में शिकस्त होने के बावजूद हल्के में इतना वर्क किया, और आज जो है ना वो इतने बड़े मंसूबे लेकर आए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। ये भाई यासीन, अल्लाह का शुक्र है उन पे कि गुलजार सुल्तान ने हमेशा जो है गरीब अवाम के साथ अपना अटैचमेंट ऐसे रखी कि अगर उनकी गमी में, खुशी में किसी भी गरीब का भी कॉल फ़ोन गया तो उन्होंने उठाया, बात सुनी, और वो गमी खुशी में अक्सर पहुंचते हैं। इस हल्का में वो मशहूर है। 90,000 वोट लिया था हमने, और इंशाल्लाह ताला अगर सही जो है हमारे साथ जिस तरीके अभी वो वर्क कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन में वो हमारे MNA नहीं होंगे बल्कि वफाकी मिनिस्टर भी होंगे। वेरी गुड। अच्छा पीर साहब, आप हमें ये बताएं कि गैस के अलावा भी कोई मंसूबा है? जी बिल्कुल, मैं आपको वो नोटिफिकेशन अभी देता हूँ कि हमने शेरगढ़ से रनाला चौक हुजरा शामकीम से रनाला तक सड़क का 55 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है, और सैयद गुलजार सुल्तान शाह साहब के नाम पे वो नोटिफिकेशन है। और चंद सियासी बौने, मैं कहूँगा चंद सियासी बौने जो हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए वो फेक नोटिफिकेशन बना लेते हैं, लेकिन क्या ठीक है, उनका भी हक है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि गुलजार सुल्तान एक किसी तारीफ के मुताज नहीं है। वो अपनी सियासत अपने गरीब के दिलों में रखते हैं। जो मेरा तजर्बा है, मैं भी 70 से लेकर आज तक सियासत में हूँ। इधर बड़े बड़े मैंने बुर्ज देखे, उल्टते देखे, और बड़े बड़े बुर्ज बनते देखे, और अल्लाह ताला ने मैं अपना फैसला जो किया हुआ है वो अब गुलजार सुल्तान के साथ है। जब तक गुलजार सुल्तान PTI है तो हम PTI हैं। जी बहुत अच्छा। शेरगढ़ में ये किन मोहल्लों में ये गैस लाइन जो है डाली जाएगी? ये सबसे पहले मेन हुसैनाबाद से लेकर ख्वांद मार्केट कर्नल चौक तक जो है ये इफ्तिताह हो रहा है बुध को, और उसके बाद ये आपके जो 7 मलिका गलियां हैं ये भी इससे मुफीद हासिल होगा इनको भी। और ये मल्ला नूर शाह, मल्ला कसाब
اور صدیق نگر، یہ ٹوٹل محلے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 10 کروڑ کی گرانٹ وزیر اعظم پاکستان نے منظور کر دی ہے، جس کے لیے بالکل آپ کو سامنے یہ میرے ڈیرے میں پیپ آ چکے ہیں، اور ان قریب بھی جو ہے نا زیادہ پیپ 5-6 ٹرک اور آ جائیں گے، ہم بدھ کو کھدائی شروع کرا دیں۔ یہ شیرگڑھ کے علاوہ بھی کہیں کوئی منصوبہ یعنی کہ پورے حلقہ ہے؟ جی، یہ 7 وانے اہل کے حاجی جبار بھٹی صاحب ہیں اور نواز بھٹی صاحب ہیں، جو 7 وانے اہل میں رہتے ہیں، ان کے گھر پہ، ان کے ڈیرے پہ 5 کروڑ روپے کا منصوبے کا سوئی گیس کا منصوبہ، جن کا افتتاح میرا خیال ہے کل یا پرسوں ہو جائے گا، ادھر پہنچ چکا ہے۔ یعنی کہ شیرگڑھ کے علاوہ بھی دوسرا جو ہمارا حلقے میں کافی سارے شہر آتے ہیں، گاؤں دیہات آتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا اس نعمت سے یا ان فنڈ سے جو ہے نا وہ ترقیاتی کام جو ہے وہ کروائے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو سڑکیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ پیر کی ہٹی سے ایک ڈالا خود بائی پاس جاتا ہے 20 فٹ کا، وہ جو ہے وہ شاہ صاحب بنوا رہے ہیں، اور چرستہ سے لے کر شیرگڑھ تک یہ بھی کارپیٹ ہے اور وہ بھی کارپیٹ ہے، جس کا نوٹیفکیشن میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ N22 نیوز کے اسٹوڈیو میں دیکھ رہے ہیں سید مظہر زمان شاہ کرمانی کی گفتگو۔ ہم ان سے ان کا باقاعدہ انٹرویو، ان کی سیاسی شخصیت ہونے کے ناطے سید مظہر زمان شاہ کرمانی کا ذاتی انٹرویو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور دکھائیں گے۔ یہ صرف اور صرف آج کے جو موجودہ حالات میں ترقیاتی کام سید گلزار سلطان شاہ کرمانی نے کروایا ہے، یعنی کہ شیرگڑھ میں گیس منصوبہ جو انہوں نے منظور کروایا اور فنڈ ریلیز کروایا، جس کا سامان یعنی کہ پائپ لائن جو ہے وہ شیرگڑھ میں سید مظہر زمان شاہ کرمانی کے ڈیرہ پر آ چکی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ منصوبہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ ہماری دعائیں ہیں، ہماری کاوشیں ہیں اور ہماری کوششیں ہیں کہ ہمارے جو سیاسی ورکر ہیں وہ اپنے اس سے بڑے سیاسی ورکروں تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں۔ یہ میں بہت شکریہ مظہر زمان شاہ کرمانی صاحب، آپ نے یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے سید گلزار سلطان شاہ صاحب کے ساتھ آپ اٹیچ رہے، اور آج شیرگڑھ میں جو رہتا منصوبہ تھا وہ آپ نے آپ کی کاوشوں سے آج پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے جو سیاسی ورکر ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ان کو بھی۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔